हे फ्रेंड्स वेलकम टू मनीषा एजुकेशन। आई होप आप समस्ते भल थे। तो आज भिडियोटी हूँ +3 फर्स्ट सेमिस्टर आपण जो कोर पेपर 1 रही अच्छी जे भाषार संज्ञा स्वरूप और कौन ओडिया भाषार वैशिष्ट्य और विविधता आपणकर जो बुक रही अच्छी ताहार आज आम प्रथम यूनिट आपण भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदर इम्पोर्टाट 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि आपण इंटरनल एग्जाम एवं सेमेस्टर एग्जाम यूजफुल हो। तो भिडियोटी लास्ट देखिए जहाँफल आप सब क्वेश्चन आंसर को भल भाव में बुझीपारे। तो आमर प्रथम क्वेश्चन रही अच्छी भाषा शब्दर व्युत्पत्ति किपरि घटी। तो भाषा शब्दर उत्पत्ति बा व्युत्पत्ति किपरि घटी। तो भाषार अर्थ कहले आम क्या बुझी था जिते बेले मानव निजर मनर भाव को जहाँ मध्यम अन्य निकट में बोधगम्य करें जहाँ मध्यम आम ताकू कौन भाषा बोली कही था। हेले व्युक्तिगत अर्थ जदि कह तेज आमको लिखा पड़ो जे संस्कृत भाष धातु आप्रत्यय युक्त हो भाषा शब्दर व्युत्पत्ति घटी जार अर्थ हो व्यक्ति वाणी। भाषा आमर सेकेंड क्वेश्चन है जे भाषा शब्दर अर्थ कौन। भाषा शब्दर अर्थ होची व्यक्त वाणी जे मनुष्य व्यक्त वाणी हिसाब से जहाँ कही थाए आम ताहाको भाषा बोली कहवा। भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्दटी कौन। भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्दटी होची लोगोसी एवं इंग्राजी प्रतिशब्द होची लैंग्वेज। आमर कौन जे आमर जो भाषा शब्द ग्रीक प्रतिशब्द कौन लोगोसी एवं इंग्राजी प्रतिशब्द होची लैंग्वेज। तो आमर जो लोगोसी अच्छी लोगोसी ताहा ग्रीक प्रतिशब्द हेले जो लैंग्वेजटा होची ताहा लाटिन शब्द लिंगुआ सहित संपृक्त जार अर्थ कौन जिह्वा। आमर ग्रीक लोगोसी शब्दर अर्थ कौन। तो आमर लोगोसी शब्दर अर्थ होची चिंता शक्ति बा ज्ञान। तो चिंता शक्ति ज्ञान सहित संपर्कित बोली बहु प्राचीन कालर ग्रीक दार्शनिक और भाषा विज्ञानी माने उपलब्धि करथिले। मनुष्यर मौलिक चिंतन एवं विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी भाषा ही होची सर्वश्रेष्ठ माध्यम। तो आमर मनुष्य कहीं अन्य प्राणी मानक ठारू स्वतंत्र सॉरी ये क्वेश्चन अच्छी 5 नंबर क्वेश्चन भाषा को कहीं भाव प्रकाशर श्रेष्ठ माध्यम रूपे ग्रहण करा जाए। मनुष्यर मौलिक चिंतन एवं विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी भाषा होची श्रेष्ठ माध्यम। तेणु यह कौन जे आमर भाषा को भाव प्रकाशर श्रेष्ठ माध्यम रूपे ग्रहण करा जाए। आमर 6 नंबर क्वेश्चन जे मनुष्य कहीं अन्य प्राणी मानक ठारू स्वतंत्र हेले कौन जे जेते बेले मनुष्य पाखरे चिंता शक्ति एवं भाषा दुईटी मौलिक संपद थिबारु से ईसत प्राणी मानक ठारू स्वतंत्र स्थान पाइछि। जे आमर जो ईसत प्राणी माने अछंती से माने कौन विभिन्न ध्वनि माध्यम रे तांकर भाव को मनर भाव को प्रकाश करिथांती किंतु जेते बेले मनुष्य कथा कहा जाए तो से कौन भाव द्वारा तार मनर भाव को से भाषा माध्यम रे प्रकाश करि पारि थाए। सेथि पई से अलग प्राणी मानक ठारू मनुष्य पृथक हो पारिछि। इंग्राजी लैंग्वेज शब्दटी लाटिन क्यों शब्दरू आसे अच्छी। इंग्राजी लैंग्वेज एटारे GE लगवा गोटे लिखिदेवे LANGUAGE शब्दटी लाटिन लिंगुआ सहित संपृक्त लिंगुआर अर्थ होची जीवा। भाषा सृष्टि मूलरे मनुष्यर क्यों यंत्र प्रधान भूमिका ग्रहण करे। तो यार सठिक आंसर टी हेबो जे बागयंत्र माध्यम ही तार भाषा सृष्टि होता है। तेणु यार मुख्य मूलरे ही बागयंत्र रही अछि। आमर 9 नंबर क्वेश्चन मनुष्य शब्द सहित संस्कृत क्यों धातुर संपर्क रही अछि। मनुष्य शब्द सहित मन धातुर संपर्क रही अछि। मन धातुर अर्थ होछि चिंता करिबा। भाषार सार्थकता कहा उपरे निर्भर करे। भाषार सार्थकता वक्ता एवं श्रोता उपरे निर्भर करे जे भाषाटी किपरि आगकु जीव ताहा कौन। वक्ता प्रथमे गोटे कथा कहिब तो ताकू कौन द्वितीय जन व्यक्ति शुणिब। प्रथम व्यक्ति कहब तो आउ जड़े व्यक्ति शुणिब। ता प्रथम व्यक्ति प्रथमे वक्ता होता है एवं द्वितीय व्यक्ति प्रथमे श्रोता होता है एवं तापरे जो द्वितीय व्यक्ति थाए से वक्ता हुए एवं जो प्रथम व्यक्ति थाए से श्रोता हुए। तो यह कहा उपरे वक्ता एवं श्रोतांक उपरे निर्भर करिथाए। तो आमर 13 नंबर क्वेश्चन ईसत प्राणी मानकर शब्द को कौन कहा जाए। ईसत प्राणी मानक शब्द को अव्यक्त वाक् कहा जाए एवं कौन मनुष्य
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତବାକ୍ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତବାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ତ ଆମର 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟମ୍ ବାଚି ଧାତୁପାଠ। ତ କ'ଣ ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଏବେ ଆମର 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି କେତୋଟି ରହିଅଛି? ତ ଏହା 2ଟି ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେଲି ମୁଁ, ଦ୍ୱୈତତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମର କ'ଣ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ରୂପଭେଦ ଭାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦକୁ ସମ୍ବା ଆଧାରିତ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାଷାର ରୂପଭେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଭାଷାର ରୂପଭେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୂଳ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଭାଷାରୁ ବହୁ ଶାଖା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ବାସ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟାରେ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ମୂଳ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ତ ତାହାକୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ଶାଖା କହିବା। ତାପରେ ଏପରି ପ୍ରଶାଖା ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାଷା ରହିଅଛି। ମୂଳ ଭାଷା କେଉଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶଟି କିଏ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜିହ୍ବା। ଭାଷା, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲିଖିବେ ଭାଷ ବ୍ୟକ୍ତୟମ୍ ବାଚି, କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ହେବ ପାଣିନି। ବ୍ୟକ୍ତବାଚୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଷାମ୍ ଏତ୍ ଇମେ ବ୍ୟକ୍ତବାଚ୍ୟଃ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାର ଶାସନ ବା ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ସରକାରୀ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା କହିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁତି କାଳ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ହିଁ ରାଜଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।